अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हूँ जी ये वीडियो बनाऊँ तो ये कोई जावेद साहब के खिलाफ नहीं बनाता, लिहाजा हूँ जो गल करूँ हक की गल करूँ और गरीब अवाम की गल करूँ। तो जब मिलना आम और गरीब लोग जड़ा हमारे जैसा भी आम लभे हैं, जड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर है, तो वे भी गले मिले तो जनाब मीना मुबारक दें कि हूँ हक की गल करूँ लो। तो वे मीना के भी हैं कि जनाब तू हक की गल करिए और मारा ही जड़ी गल ये जी तू कर रही है ये बिल्कुल ही नहीं जरूरत है होना। तो फिर तो मैं वीडियो बनानी है। हकीकत में या कोई मुखालफ नहीं हो, आम गरीब लोग गल की कर रहे हो। तो अगर चाहे इस टाइम जावेद साहब भी कोई मुखालफ कर रहे हो है तो जनाब वे नेशनल कॉन्फ्रेंस का चंद बंदा जरा वे कर रहे हैं, जरा खुद ना फ्रंट लाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर के। हूँ तुम पूरी डिटेल में दसूँगा जरा गरीब लोगों की जी सोच है, जरा गरीब लोग क्योंकि मेरे ना गल शेयर करें, क्योंकि या तुम वीडियो शेयर करियो जनाब कि जावेद साहब तक भी जाए तो जावेद साहब का सारा वोटरों और वर्करों को भी पहुँचनी चाहिए। देखो जनाब, जिस टाइम 2014-15 में वो इलेक्शन हुआ तो फर्स्ट टाइम वो वोटर हुआ तो मैं अपनी लाइफ को पहले वोट जावेद साहब ने कास्ट की। तो इस तरह कई लोगों ने कास्ट की। उसके बाद मियाँ साहब का इलेक्शन तक भी जनाब मैं मियाँ साहब ने वोट कास्ट की। अब मामला यूँ है कि जनाब जड़ा लोग हैं, अगर पंचायत बिचू 500 वोट जावेद साहब ने पियो है तो उसके बिचू कम अज कम हर पंचायत में 2 या 3 ऐसा बंदा है जड़ा कि हम ही मिनिस्टर बने हुआ। तो वे जनाब डिपार्टमेंटा ना पता नहीं दबाएं, जावेद साहब को ना खोरे बेचें। जनाब उन्होंने इसको पंचायत का जड़ा निरगा का प्लान बाकी प्लान सारा कब्जा करके रखा भाई। तो बाकी जो 497 बंदो है पंचायत को, मैं एग्जाम्पल 500 ही दी थी, तो जनाब उसने वोट जावेद साहब ने दीतो तो वो साइड लाइन की हो, उसका काम कौन करे हो? जड़ा ये फ्रंट लाइन अपना अपना वर्कर कमाएं जनाब, इन्होंने गरीब लोग दबा के रखे हुआ है। अब वे लोग मेरे आगे भी शेयर करें पाए होना बराबर को बंदो, जावेद साहब ना वे शेयर कर नहीं सकता। तो जावेद साहब ने भी तो ये गौर करना चाहिए है कि जी गरीब जनता ने मीना वोट दीतो तो जनाब क्या उसका कम हो रहा है। तो जिस टाइम ये मीना वो लोग लभे ना तो जिला मेरे आगे ये गल करें तो हूँ इन्होंने लोगों में एक दो चार सवाल पूछो कि यार तुम मारो थारो अगर इतना रोना तो ना भी यार थारे नाल जुल्म हो रहा है, थारा काम नहीं हो रहा, तुमने इग्नोर क्यों चलो तो तुम इन्हें जलसा जुलसा एन सी एम के लोड़ होला। तब बंदा आगे जनाब वोट भी दे गया, इन्होंने मिनिस्टर भी हमने बना छोड़ियो। अब मसला ये है कि हम इन्होंने भी छोड़ दिया, हम की जाओ। तो मजबूरी है जनाब किसी तरीके नाल ऑफ सोफ कर गया जनाब 2-4 साल ये कटा तो अगर कोई नया सोचेगा। तो अगर गरीब अवाम यह सोच रही है तो जनाब अगर इसी तरीके नाल चलते रहे तो आने वाला 3-4 साल के बाद इसको रिजल्ट भी आ जाएगा सामने। अब गल रही कि वीडियो बनाने वाली जनाब हमारी जी गरीब लोगों की जी हमने बेसिक नीड है जनाब, जरा पानी बिजली रोड बड़ी खास ज़रूरतें जी। तो जनाब ये जिस टाइम नहीं होती तो जोड़ो बंदो इकतदार में उसके खिलाफ तो आवाज़ उठेगी। तो उसना तो सवाल पूछना मारो हक है तो हूँ भी पूछूँगा। अब इससे पहले तो दसो कि जब DDC वो टर्न ओवर तो हमारा इस बीच ब्लाक मनकोट के अंदर जनाब इमरान साहब था तो हमने इमरान साहब तक ही सवाल पूछने की जड़ी है लिमिट थी। तो जनाब हमने इमरान साहब ने सवाल पूछा और ख़ास सिर्फ मैं पूछा, मेरा इस अकाउंट में देख लियो, इससे मेरी आइडिया ऊपर कि मैं इमरान साहब ने हर जगह जनाब इमरान साहब ने सवाल पूछा। और मैं यह नहीं क्योंकि इमरान साहब ने 0% काम किया जनाब, उन्होंने काम किया, उन्होंने क्रेडिट में भी उन्होंने दीतो, लिहाजा जड़ा उन्होंने नहीं होगा मैं उन्होंने सवाल रखियो। तो वरना हकीकत में जिन्होंने लोगों ने DDC इलेक्शन इमरान साहब के खिलाफ लड़ियो तो लोगों का वोट लेकर खामोश हो गया हमारे ब्लाक मनकोट में। क्यों कि जनाब इमरान साहब के अगर खिलाफ बोल छोड़े तो इमरान साहब इकतदार में तो साइड से चमचागिरी करा गया तो किसी तरीके कम कटवागा। तो गरीब लोगों ना आम आवाम जिन्होंने वोट दिता उन्होंने लोगों नाल इन्होंने धोखो की। अब जनाब जावेद साहब अगर तुम इस टाइम पावर में है तो जनाब हम तुमने सवाल करांगा क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम में है और जनाब जड़ी हमारी बेसिक नीड है जिन्हें जिम्मेवारी है थारे सिर पर, क्योंकि थारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी ये चीज़ पूरी करनी, थारी ड्यूटी है। तो अगर तुम नहीं पूरी कर सकते तो जनाब हम तुमने सवाल करांगा, हम मीडिया जरिए भी सोशल मीडिया जरिए जब लबा तब भी हम थारे आगे शिकायत करेंगे कि जनाब ये थारा इख्तियार में कम है, तुमने क्यों नहीं किया। हमारा लोगों ने बिजली नहीं पानी नहीं तो सड़क नहीं तो जनाब हमने सवाल देता हम नहीं करना है। तो अगर इस तरह सवाल है ना जड़ो लोग क्या कि जनाब यो बंदो खरा दुश्मनी करा तो वो बेवकूफ़ ही है, क्योंकि ये आम आवाम को जड़ो है आवाज़ है। लिहाजा हमारी जी आवाम है वह बिल्कुल अंदरों अगर तुम पर्सनल मिलेगा तो हर बंदा नाल बैठो तो जनाब बंदा इतना दर्द शेयर करे कि गल ना पूछो। लिहाजा जड़ा लीडर से डरे
1947 سے پہلے ہمارا لوگ جڑا تھا غلام تھا انگریزوں کا، انہوں نے دب کے رکھا. جب 47 میں مارو جڑا ملک آزاد ہوا تو پاور گئی امیر لوگوں کا ہاتھ میں، انہوں نے پھر غریب دبیا. اب لوگ جڑا ہے اپنی جڑو حق کی گل کرتے بھی ڈریں، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے، پھر بھی ڈریں کہ جناب ہمیں نقصان ہو جاؤ. لہٰذا انہوں لوگوں نے بھی کہوں کہ جناب یہ جڑا لیڈر ہیں یہ انہوں نے ہم بنا اور مارو حق بنا کہ جنہوں نے ووٹ دیتا ہے سب سے زیادہ سوال وہ پوچھیں. اگر ہم ایک صحیح سٹیزن پڑھے لکھے لوگ جڑا مارا ہے انہوں کو حق بنے جناب کہ ہم سوال کریں. تو اگر ہم ووٹ دے چھوڑوں تو ووٹ دے گئے تو پھر جناب غلط بھی ہو رہی ہے ہمارا ایریا ہم پانی نہیں بجلی نہیں، تو جناب پھر ہم نعرہ مارا تو یار پھر ہمارا اتنا بیوقوفی کو ہے. ووٹ دیو اور کھچ گئے لے لیڈر نہ کہ جناب تین کام کرنا پاؤ تو تب جا ڈیولپمنٹ پہ. تو دیکھو ہمیں اندھ بخت بننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی غلامی زندگی کٹنے کی ضرورت. تمام لوگوں نے گزارش کروں کہ جناب مارو حق ہے، ہم سوال بھی کرائیں انہوں لیڈر نہ، انہوں نے پوچھا جڑو اقتدار میں اس کا اختیار ہے ہمارا جناب من چیز انہوں کو لے ہمارا پرسنل فنڈ آئے ہم ٹیکس پیئر کریں تو انہوں کو لے پیسوں آئے اس سے بھی انہوں نے تنخواہ لبے، گڈی فری چلے، گڈی میں تیل پٹ پہ سرکاری گڈی سب کچھ سرکاری تھا، اس کو پیسہ کون دے؟ سرکار کون ہے؟ ہم لوگ غریب ہوں وہ تم جا سب ٹیکس دیا یار، 1 روپیہ ہی چیز خریدا اس پر بھی ٹیکس دیا تو وہی کا ٹھو ہے تو وہ دے. تو ہم کہاں جی کہ انہوں نے دیتا ہے انہوں کو لے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں سب نے آواز بننی پائی. تو جاوید صاحب نے بھی غور کرنا پیا ہو کہ جناب غریب عوام دبی جا رہی ہے. جو نیشنل کانفرنس کا ہمارا ووٹر تھا جڑا تھارا ووٹر تھا جڑا ہماری عوام ہے جناب انہوں نے بھی دبی ہو چارو. تو ہوں انہوں تمام لیڈر نے کہوں کہ جڑا اپوزیشن میں الیکشن لڑیا تھا کہ جناب تم الیکشن لڑ گیا، جس طرح بلاک منکوٹ میں ڈی ڈی سی کا الیکشن لڑ گیا لوگ غائب ہو گیا تھا، تم بھی غائب مت وہ لوگوں کی آواز بنو. لوگ تھا رہے یہ نہیں چاہتا کہ تم بن گیا لوگوں نے کم سینکشن کرا دیو تو لوگوں کم لوگوں کی آواز دے بن سکوں نا تم جیت بھی ہوں یار. ورنہ تم الیکشن کا ٹائم آن گئے جناب اگر نعرہ ماروں گا تو تم یاد رکھ لیو تھارے نال کوئی نہیں ہو سکے یا عوام ہے. اور اس ٹائم اس 2025-26 کو اے آئی کو دور ہے، وہ سیاست نہیں رہی کہ لوگ جناب تم 10 سال کے بعد آن گیا ایک نعرہ ماروں گا تو جناب لوگ نال ہو جی، وہ بالکل نہیں ہو سکے. تم یہ گل یاد رکھ لیو سوشل میڈیا اور اے آئی کو دور ہے. تو جناب میری جڑی گل تھی یا صرف غریب عوام کی جڑی عام لوگوں کی گل تھی واقعی ہے. تو جناب اگر اچھی لگی تو شیئر کریو، شکریہ.